রাখো রাখো লাস্টে রাখো ইউআইডি অ্যাক্টিভেট হবে, 4 নাম্বার স্টেজে গিয়ে ইউআইডি অ্যাক্টিভেট হবে। এবার কাটো 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 ও চেপে কাটো ওটা আছে সিলটা আছে ওটা সিলটা কাটেনি সিলটা কাটতে হবে হ্যাঁ সিল করা আছে এবার উল্টো और कोई नहीं है नया मॉडल में आया है? 4 तो मॉडल दे दिया, और कितना मॉडल दे देगा आपका? बैक साइड सैमसंग हमरा डॉक्यूमेंट